बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जेल भरो तहरीक, लाहौर हाई कोर्ट में शाह महमूद के बेटे के बयान और जज के रिमार्क्स पर कह कहे। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी और रिहाई के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपके लोग क्यों पकड़े हैं। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी। जस्टिस शाहराम ने वकील से मुकालमा किया कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। इस पर वकील ने कहा कि ये अलामती गिरफ्तारियां थी, हम जमानत नहीं मांग रहे, उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत आए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ पर अदालत में कह कहे लगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप तो खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया तो क्या एजेंसी है। समाअत के मौके पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी अदालत में पेश हुए। अपने बयान में कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे। शाह महमूद के बेटे के मौक़िफ़ पर जस्टिस शाहराम ने कहा कि जहां दफा 144 है वहां चले जाएं, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जस्टिस शाहराम के रिमार्क पर कमरा अदालत पर कहकहों से गूंज उठ गया। जेल भरो तहरीक आज पिंडी के कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां देंगे। पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा कि जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज पिंडी के कमेटी चौक पर गिरफ्तारियां देंगे, जिनमें 6 MNAs और 14 MPA खुद पहले गिरफ्तारियां देंगे। उन्होंने कहा कि आमिर कयानी सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे अहम है, किसी का बाप भी अब इलेक्शन नहीं रोक सकता। जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी। अमीर मुकाम जेल भरो तहरीक पर अपना रद्द-ए-अमल में अमीर मुकाम का कहना था कि इमरान न्याज़ से सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरने की भड़के रोने रहा करो और बीमार हूँ की मिन्नतों में से बदल गई। पुलिस हर रोज जमान पार्क के बाहर जेल भरो तहरीक का ऐलान करे। अमीर मुकाम ने कहा कि सवात में महमूद खान के घर के बाहर जेल भरो की दावत दी जाती रही, लेकिन वो घर से बाहर ना निकले। इमरान के लिए जान हाजिर होने के दावेदार जेल जाने के खौफ से भाग चुके। पीटीआई के दीगर रहनुमा फलस्तर न्याज़ी की तरह बीमारियों के पीछे छुप गए हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो केस से मुताल्लिक कुछ सवालात उठाए गए, इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ कर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके ज्यादती की गई, मैं अपनी हदूद क्रॉस करना नहीं चाहता, मैं तनकीद करना नहीं चाहता। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया, ये फैसला 9 जजेस ने नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पूछना चाहता हूँ कि एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंट्री जजेस का नाम लेकर तनकीद करते रहते हैं, कुछ जजेस पर तनकीद की जाती है तो कुछ पर क्यों नहीं होती। जस्टिस साकिब और जस्टिस खोसा पर तनकीद होती है तो जस्टिस नासिर अल मलिक पर क्यों नहीं होती। ये सवाल अदलिया के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों है। जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक सवाल ये भी उठाया गया कि 2 असम्बलियों की तहलील दुरुस्त हुई है या नहीं। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं, जिस तरह आर्टिकल 63 को रीराइट किया गया, ये इसके असरात हैं। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी, 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पुलिस को उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफली के मुकामी रहनुमा शाकात असलम की मदयत में इंसाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जिस पर अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुलजिम के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर मुतल्लका DSP और SP इन्वेस्टिगेशन को शोकास नोटिस जारी करते हुए 7 मार्च को जाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शकीब सरवर की भवाना के अहम बाजारों का विजिट। नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर दिया, फुटपाथ पर कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर का भवाना में नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
اسسٹنٹ کمشنر بھوانا نے چیف آفیسر MC انچارج ٹریفک پولیس سول ڈیفنس اور دیگر اسٹاف کے ہمراہ شہر بھوانا کا دورہ اور ناجائز تجاوزات کو موقع پر ہٹا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانا کا کہنا تھا کہ ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے لیے ہرگز نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اور ادھر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی نااہلی کوئٹہ تفتان شاہراہ پر جگہ جگہ کھڈے جبکہ سیلاب سے متاثرہ شاہراہ کے کارکنان کی تاحال مرمت نہ ہو سکی۔ قومی شاہراہ پر حادثات کا شدید خدشہ، NHA کی نااہلی اور لاپرواہی سے N14 کوئٹہ تفتان شاہراہ پر جگہ جگہ کھڈے پڑنے لگے جبکہ سیلاب سے متاثرہ شاہراہ کے سائڈوں کو تاحال مرمت نہیں کیا جا سکا۔ نورسی کے قریب بٹو احمدوال کے مقام پر سیلاب سے متاثرہ شاہراہ کی مہینوں گزرنے کے باوجود مرمت نہ ہونے سے شاہراہ پر سفر کرنا مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کے لیے عذاب سے کم نہیں۔ قومی شاہراہوں کی خستہ حالت اور NHA کی نااہلی سے قومی شاہراہ پر حادثات اور انسانی جانوں کا خدشہ۔ عوامی حلقوں نے NHA کے وفاقی وزیر سے اپیل کی کہ وہ N14 کی خستہ حالی اور سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کے تاحال مرمت نہ ہونے کا نوٹس لیں تاکہ حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے اور عوام محفوظ سفر کر سکیں۔ منڈی بہاؤالدین ایک بار پھر لہو لہو، حالیہ کچہری کے باہر سڑک پر مخالفین کی گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں گاڑیوں میں سوار 3 افراد موقع پر جام حق اور کار پارکنگ کے ملازم سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ DPO ساجد حسین کھوکھر سمیت دیگر پولیس افسران موقع واردات پر پہنچے، موقع واردات کا معائنہ کیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ قتل کا واقعہ درینہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ واضح رہے کہ منڈی بہاؤالدین میں قتل و غارت گری کی وارداتیں آئے روز کا معمول بنتی جا رہی ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں پیٹرولنگ پوسٹ گلہٹیاں موڑ کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ SSP پیٹرولنگ توصیف حیدر اور DSP عرفان الحق سلہریہ کی زیر نگرانی انچارج پیٹرولنگ پوسٹ گلہٹیاں موڑ یاسر محبوب اور ان کی ٹیم نے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کے دوران 4 پتنگ فروش غفور، واحد، ندیم، فاروق کو قابو کر کے ان کے قبضے سے ہزاروں پتنگیں برآمد کر لی۔ چاروں ملزمان کو تھانہ سٹی جسکا اور تھانہ بمبوالا پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر لیے۔ اس موقع پر DSP پیٹرولنگ عرفان الحق سلہریہ کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل ہے، پتنگ باز اور پتنگ فروش دونوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے برج اٹاری میں فری آئی کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس سے علاقے بھر کے لوگوں کے لیے فری چیک اپ، اینک ادویات بھی فری فراہم کی گئیں۔ فیروزوالا کا علاقہ برج اٹاری میں المصطفیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے فری آئی کیمپ لگایا گیا، جس میں علاقے کے تمام لوگوں کی آنکھوں کا چیک اپ کیا۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے اینک اور ادویات بھی فری مہیا کی جائے گی۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے سینئر ڈاکٹرز جویریہ، ڈاکٹر امارہ، ڈاکٹر زینب، ڈاکٹر مبرہ المصطفیٰ فاؤنڈیشن فری آئی کیمپ میں حصہ لیا۔ علاقے کی موثر سماجی شخصیات عابد بھٹی، حاجی ایوب چوہان، رانا علی رضا کی خصوصی کاوش ہے۔ احتساب نیوز سے رانا علی رضا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر علاقے میں اپنا فری کیمپ لگائیں تاکہ جو غریب آدمی اپنی آنکھوں کا علاج نہیں کر سکتا، ہم ان کا فری علاج کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے دنیا تیز نیوز۔